Gorkha Theng Bong Dhorong Malampen Katether Kachihap Alampi Kekla. Di Puahi Tiang Bong Along Mika Beauty Parlor Puakimi Kangkupong. Eleven Winter Dance Competition में Senpen Kapatu. Karbi Prime Tama Birta Long Pen Kadok Kavya Pantame Kardom na Pazareklang. Tang Tipini Karbi Prime Tama Birta Arjuik Tha. Nizang Karbi Anglong number 3 Chinthong Kaparlo Paklong Nepali Mate Gorkha Arong Along Kedua Tumapan Methang Amunida Tum Hejanang Bong Laper Lapen Havangana Pen Dam Paksi Kether Kehap Alamki Keklang. Christian Athoram Jongsi Dodun Bomlang Mate Hindu Adhoram Along Chivang Tuthe Pulote Non Kivang Jar Poini Final Kep Arni Penke Dak Pen Dam Nangbo Kalite Nangreng Nangunang Pasu Jipusi Kether Kehap Damatum Kepute Kangalam Perangkiatum Kahumi Damahut Gidan Gurung Lapen Pradip Gurung Atum Perangkiatum Angong Tethandu Nola Pusona Dhoro Malam Pen Katarwo Karbiang Lungalong Keklangke Kemesten Angthekali Non ke Amethang Hejanang Bongsi Chepolo Sitame Komatni Dhoro Malam Pen Ke Hejanang Bong Kachipho Pulote Suluk Sodak Ang Nangkito Kok Jipusi Cherok Tok Atatatum Pen Ningjeweti 2 तारीख को क्या घटना हुआ था? घटना ऐसा हुआ है सर, मेरा घर में आकर बहुत गांव का आदमी लोग आया, गाँव बड़ा सहित माननीय गाँव बड़ा लोग, सरकारी गाँव बड़ा और लोकल गाँव बड़ा और ले लो गाँव का सब गणने मान्य लोग और उमला फिर से 3-4 आदमी आया था। वो कहाँ से? उमला फिर से। तो वो लोग क्या बोला था? वो लोग मेरे को बहुत प्रेशर दिया है और इधर से और उठना पड़ेगा, तुम लोग हिंदू में नहीं आएगा तो जो तुम लोग का विदेशी रिलीजन है वो मानना नहीं होगा। किस लिए माना है आप लोग? इधर तुम लोग प्रसार भी करना नहीं मिलेगा, बैठना भी नहीं मिलेगा, बैठेगा तो डंडा मारेगा और नहीं मानेगा तो इधर हम लोग सस में डंडा मारकर भगाएंगे। और उसमें जो बहुत मेरे को प्रेशर किया है, मैं बोलने को भी नहीं सका, बोलने से और उधर में शायद वो लोग डंडा मारना शुरू कर देता था होगा मेरे ख्याल में। और मैं उधर का सब मेरा प्रॉपर्टी और डिग्री कर 8 तारीख को फाइनल डेट दिया है। उधर कितना तारीख? 8 तारीख को फाइनल दिया। यही सामने 8 तारीख ये जनवरी भागना पड़ेगा ऐसा तुम लोग इधर दूसरा विदेशी रिलीजन मानेगा तो, और नहीं तो हिंदू में बैठो हम लोग। और बोला है उमला फेर का आदमी लोग, तुम लोग को जो हिंदू में आने से स्वागत करेंगे, जो जगह देकर हम लोग उधर रखेंगे, ऐसा भी बोला है। मेरे को प्रलोभन दिखा है और उसमें मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मेरे को ऐसा बोल रहा है बोल के मैं समझ लिया। और जो तुम लोग हिंदू से गया है, पहले तो मेरा बैकग्राउंड तो हिंदू से है, और जो तुम लोग टीका वो क्या लगाने को क्या ऐसा बात किया था, उसमें मेरे बीबी उस टीका को बात किया। वो तो हम लोग को खाना भी नहीं होगा तो कहाँ बदन में लगाएगा बोलने से। एक आदमी बोला है उमला फेर का आदमी, मैं 1 बस्ता चावल दूंगा ऐसा बोला है। तो मैंने बोला एक बात ही बोला मैंने, मुख से बात करने से तो नहीं होगा ना, ऐसा बहुत समस्या होगा। मेरे को तो छोटा बच्चा है, वो स्कूल पढ़ रहा है, हाजिरा कर रहा हूँ, रोजी रोटी कर रहा हूँ, ऐसा बहुत करके
आप लोग को जो रिलीजन का जो जितना देना है वो दे रहा हूँ, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ। क्या मैंने बदमाश किया, क्या इसमें मैंने गलती किया बोलकर ऐसा बोला है। मेरा नाम प्रदीप गुरुंग है और मैं मकरान से यहाँ के बैठा हूँ। मेरा काम है कि एवेंजलिस्ट है, मैं क्रिश्चियन हूँ। और विशेष क्या हुआ, कल 2 तारीख में मतलब वहाँ हवांग से और क्या बोलते उमला फेर से कोई नेपाली लोग आके हम लोग के ऊपर थोड़ा वो लोग मतलब 1-2 बात ऐसे किया कि हम आने से पहले ये गांव में एक आदमी भी क्रिश्चियन नहीं था। वो लोग ऐसे ही बोला, एक आदमी भी क्रिश्चियन नहीं था और हम आने के बाद वो लोग क्रिश्चियन हो गया। तो हमको वो लोग क्या बोलता है कि क्राइम कर लिया। तो सबसे बड़ा गलती हमने किया कि उन लोग को मतलब क्रिश्चियन में लेके आया बोल के। हम तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया है। भाई लोग भी बोला है कि अब परमेश्वर का वचन जो जानता था वो वचन भाई सुनाया, तो हम लोग विश्वास करके प्रभु में आया, यही बोला। लेकिन वो लोग हमको ये उतना धमकी तो नहीं दिया, लेकिन वो लोग बोला कि आप अभी ये काम नहीं करेगा और क्या बोलता है हमारा जो राशन कार्ड है वो भी नहीं मिलेगा और क्या क्या ये सब भी बोल रहा था। लेकिन हम तो बोलते हैं उन लोग को कि मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं है, अभी तक नहीं बना है और बाकी डॉक्यूमेंट तो है, यही बोला उन लोग के साथ। तो वो लोग हम लोग को और अच्छा से बोलने भी नहीं देता। वो अपना से बोल रहा था कि वो लोग बोलता है हमको अभी हिंदू में आना है, एक समाज में रहना है, तो आपको हम उच्च पद देगा, ऐसे भी बोला। तो हम बोला कि इतना गरीब लोग नेपाली लोग उन लोग को तो आप दे नहीं सके, हम लोग को क्या देगा, यही बोला हम। तो वो लोग बोलता है फिर पीछे में बोलता है नहीं आप तो पढ़ा लिखा है, ये सब है वो सब है, आप हम लोग को इधर में आना होगा, हिंदू में आना होगा। तो आने के बाद आपको हम लोग बड़ा अधिकारी देके आपका जीवन परिवर्तन करा देगा, ये ऐसा बात किया। और हम लोग का भाई लोग को भी बहुत टेंशन दिया, मतलब वो लोग अच्छा से बात करने नहीं दिया। वो लोग भी परमेश्वर को वचन तो सुना वाला है। एक भाई भी आया था जो उमला फेर से आया होगा शायद, वो भाई वो बोल रहा था परमेश्वर का वचन में लिखा है यूहन्ना 14:6 में क्या बोलता है कि बाटो सत्य और जीवन में हूँ बोल के लिखा है उसमें। तो पिता कौन है ये भी हमको पूछा है, तो हम उसको उत्तर भी दिया। तो वो लोग तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि आप लोग बाहर से आए वाला धर्म मानता है, ये धर्म ठीक नहीं है, हम लोग सब हिंदू धर्म होगा। अभी का 2 साल में पूरा हिंदू होगा, तो आप लोग भी हिंदू में आना होगा, यही बोला वो लोग हमको। अब मेरा छोटा वक्तव्य इतना ही है। Dipurong Sophia Hitiang Bong Pini Lotika Cinema Hall Adong JN Complex Along Nika Beauty Parlor Puakimi a Parlor Kampupon. Dipurong Sophia Long Puthot Swalwa Tumaphan Kapamat Mate Kapang Iadim Nika Beauty Parlor Puakimi a Parlor Kampupon Tu. Akimia Parlor Kampupon along Aluhiaman Pen Makeup Artist Ricky Terong Chetong Dunsi Alang Lirideng Pen Ribbon in Tipsy in Pupon. Laso parlor along ason kapamat ason anke dakta long ponpo. Lapen laso parlor along soalo atom kahumri dam japhan ahiampu nika rong hang pipen pachinipo. Adim lake dipurong Sophia Hitiang Bong Lotika Cinema Hall adong JN Complex along sido. Right now and sitting along Peklo Nika Pan Nikan inauguration Pan Hangapot, so along a live parlor more successful heady got Pinar number Jomi Hampilo, that's the answer still a parlor Angchot now Mune Pavang Nang Ding, Keso Banotin Tamane Pini blessings Hampiton. So thank you for calling me. Thank you for that also. Labang beauty parlor, JN Complex, Lutika Hola Dungo, Asi Kadunga Bakar Bianora, Tomantame, and Chitodun Tha, and Cherabdun Tha Pisinili, and then the Chinicon. Hair straightening do, facial do, Kinang Jason, Uncanny Tumbor, Ipon Poki, Ipon at Chipat. Except Sunday, Monday to Friday. Sunday के नो नमत के पथिक थेला स्तम्भे मोटी बांगे नीली तुम चिंगवाई पन का संडे ता मने दूजी पुलोते नीली तुम चिंगवाई पेंसिल इनपु पन थोड़ी संडे नॉन बांगे दिल्ली बांगे मंडे टू सैटरडे आ आलो सोतो माना चट Nijang Karbiang Long Umaha Rapatia Habe Jugendro Inglenga Hinpen Kuthepia Rongasar Zoiram Inglenga Pan Rongasar Aman Kebat Nijang Karbiang Long Kuthepia Rongasar Zoiram Inglenga Pan Umaha Rapati Habe Riso Jugendro Inglenga Hinpen Pini Rongasar Zoiram Inglenga Pan Manpeng Lapen Kuruasar Hinpen Boho Sipong Pungpon
lapen vomut vokam anta mesen pusi pacheni po lapen alang li rokom kichwa ho don rap lapen jati jabora dompen ingsam jilpen pachun po Pini nili hoklo dak umha rapati nilimen ke jugan rongle rapati habirisu lasi pini Joyram Ingleng dak Ingleng arong kutipi alang liphat nili pini pithe piding lapen sopong rumar pilo lasi dak rong thedung lasi dak don thongkep don fikep do alang rirat adet lasi alang liphat pini pithe piding nang koke alang li akorte akleng abang ke bang bekon oksu chui dam lo ba chi wo yu lo lasi pini puthot alang liphat lasu pithe piding abang ke nang so dili tunga jutang jubata longta an so se rong rup kachari ponji kachelang ponji dak hemedo jangredo tekok do tikido lasi alang liphat pini lasu arpu ke peke alang li nagachi deng nun ke mepik lo lasi an so se dak arat atukda ningarong pik lasi lasu arong arup an so se paklar thuna lasi kethek kiri duni company payment thuna alang li Joyram Ingleng ke rong asarlo langpen seng teron ke risobasalo lasi alang ni tung bahini phan pini osang tar langlo amur akan namisen parefrat jidip chenap ave lake rat hek pronglo lake chomkre ni da hek pronglo don rap jati yaboron da pini hek pronglo lake jidip chenap pe ave alang ni tung ki ke dam ke rokeran da metrik ji rong rup an so se pe klari lapen ke thekiri duri company payment thunang kardo asin ni jang karbi anglong angkang han lokrok pator arong along rong keraphan rong asor chisek chedang bong lopusi kat news along birtanangle ni jang karbi anglong angkang han lokrok pator arong along arkoi ni phai pli ar ni pen arkoi ni phai pho ar ni an arona tanga teng pen rong ker arklisi rong isi hawari si la pen karbi anglong monsam pen kidok kithak long japhan ar nam ahil jumi hangji Laswalam han lokrok patora rong amekar mohon pator bensi nile tuma phirang kya phan thang pachini আজি নৱবৰ্ষ তথা জানুৱাৰী অহা 5 তাৰিখে কালি জনগোষ্ঠীসকলৰ আদিম পৰম্পৰাৰ ৰীতি যিটো ৰংকেৰ পূজা যাপন কৰা হয় আৰু সেই ৰংকেৰ পূজা যাপন কৰাটো অতীতৰ পৰা যিটো চলি আহিছিল গতিকে সেই ৰংকেৰ পূজা উপলক্ষে আজি আপোনালোকৰ চেনেলত যিটো আমাৰ এই বেৱাৰ এৰিয়াত হান নক্ৰক তাত দক্ষিণ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হান নক্ৰক আপোনালোকে এইখিনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহা তথা আপোনালোকৰ এই ৰংকেৰ পূজা উপলক্ষে যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যম যিটো আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিছিল তাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গোটেই অসমবাসী তথা কাৰ্বি আংলং ৰাইজলৈ আমাৰ হান নক্ৰক পাতলগাঁও ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকৰ সকলোকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা আৰু ভোগালী বিহুৰ আগমনক আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ ইয়াতে আমি জানিব পাৰিছোঁ বা কাৰ্বি সম্প্ৰদায়সকলৰ অতীতৰ পৰা হেম্ফু মুকৰাং আৰু লংৰি চাৰ্পো আৰু লংচাপ চাৰ্পো পূজা সাধনাৰে গাঁওখনৰ মংগল অৰ্থে এদিন এই পূজাটো কৰা হয় নতুন জানুৱাৰী মাহত তথা মাঘ মাহত প্ৰথম সপ্তাহতে এইটো পূজা কৰা হয় যাৰ নেকি আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ এই পূজাৰ পাছত কাৰ্বিসকলৰ যিটো ৰীতকেলাং মানে খেতি বাতিৰ কাৰণে জুম খেতি যেতি আগবাঢ়ি যাব তাৰ আগতে আমাৰ কাৰ্বি জাতিসকলৰ বা গাঁওখনৰ যাতে কোনো এটা বিপদৰ আপদৰ পৰা আঁতৰাই এই পূজাৰ মংগলৰ কাৰণে এইটো কৰা হয় আৰু ইয়াত দান বৰঙণি গোটেই গাঁওখন তুলি দান বৰঙণি হিচাপে কৰা হয় আমি আহি এখন গাঁৱত 1952 চনত মোৰ ককা দেউতা এখনৰ বসবাস কৰাৰ পৰা আজিলৈকে আমি সেই পূজাটো বছৰকীয়া হিচাপে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু হত কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী আছিল কাৰ্বি জনগোষ্ঠী তথা এই পূজা পাতলৰে আজি
নতুন বছৰ উলহ মালৰে পালন কৰে আৰু তাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অহা 4 জানুৱাৰী আৰু 5 জানুৱাৰী পূজা পাতল কৰি আমি সেই বছৰটো নতুন বছৰটো আগমন বুলি ধৰা হয়। তো ধন্যবাদ আপোনালোকক আশা ৰাখোঁ সকলো কাৰ্বি আংলং জনগোষ্ঠীসকলক যাতে অসমৰ সমূহ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আশীৰ্বাদ স্বৰূপে পূজা উপলক্ষে আপোনালোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব বুলি আশা ৰাখি আমি এইখিনিকে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীসকলক Tangtenan malam sopora phan birta mo ington iksena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mo phit puthot birta long wang thu iklong. Koilamati Toko Langso Gulaghat District Border Nilip Ahavara Long Klim Thurmi Culture Society Mate Thi Hekpen KCS Sanparta Karbi Artist Forum Nilip Province Atompen Jerapsi Kre Isiang Deng Winter Dance Competition Messen Pen Kapaman Pong 11 Winter Dance Competition along Karbi Anglong Autonomous Council Medical Apen Art and Culture EM Surjorong Parchetong Dunsi Ing Pupidun Anparta Toko Langso Arat Akisung Lapen Akinang Jalam The Huyalam Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Par Arideng Pinpuralo Pazirdon Pinpuralo along Kijong Panateng Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Par Pen Toko Langso along Medical Sub Center Prabjin Pen KPG Aphan Lam The Chaktakan Lapen Nilip MAC Pobitorong Pita Chetong Dunsi Klim Thurmi Culture Society Aphan An Susei Ang Sungang Deng An Kepon Nangji Lapen Rong Kaching Thu Nang Jalam Thi Hui Thantekang 11 Winter Dance Competition along Chipati Dun Pen Nong Ekilong Dunatum Lake Solo Dance along Gulaghat Pen UV Bora winner First runners up Gulaghat Pen Sanjay Sarkar Lapen second runners up Serlika Intipi Group Dance along Manja Pen Baby Group winner Toko Langso Pen Lirbon Terangpi Group First runners up Lapen second runners up Ta Toko Langso Lirbon Terangpi Group Atum Pensi Chipalongpo Keceng si ke la pulo nitum keceng si ke nilitum la non la pusona sound system wajat bang nilitum awi upini la son kupulo home theater putong pulo ne la son ben si nilitum tang cheng pon lo la si ako la son pen nilitum klem pon lo angke inut bahini tum matha pon thulo la pen aku pathe chonang pulo nilitum sound system ba akithe ripon bom lo Basi non ki bang thui bang ke nilitum non la po am so se chet si klempo ni bu si matha pon lo nilitum long ki pon mate Klim Thurmi Cultural Society pen patir pi pon amai mate pini kilung ki kan kachapate asa indeng piningan lake indeng crazy ki chok lo basi pining la bang so sa indeng nilitum ki bi pon lake pini bang ke dasembe nilitum Karbi Artist Forum Ladak Nilip Province ahin pesi tum alang litum pen jelang pen sini tum pini pineng bang bangso asai litum deng pon lo lasi pini nilitum la bangso asai kideng pon pini tarik thongkera isi ani bang litum tadap porphai crazy lom pesi litum la bangso asai deng pon lo analo bang litum pini litum la bangso ajai mek long litum paman pon mati litum chopha pon lo lasi litum long litum chopha pon alhi sarpu litum seme chopha pon do lasi alhi sarpu seme ini tumalong IM sejorong ka akihai serami macitong dun lo lapen aparta ini nire tumaphan mesen alam theni tumphan kami ni tumphan cicakang lo je kirang jirang nolong ini tumalong anse se bangso Thurmi Cultural Society ahin kan anse se kaprang pun dia phan kami kirang jirang ase kan along kan ini tumphan kami ini tumphan alang li jangan lo, kurang jelas lo bagaimana. Ani kan rang itu kan, kipi kunci pang sekarang ni, samping kono.
anpata labang solong sub center ketika sub center sini tu langsung alang ni kiki mi pan alang ni lamcak ni tu pan kiki kang lo sini tu ningarong ini labang sosai denglong alang ni iam kihai sebenarnya tu tonggun anpata nili remisi akihai sebenarnya ni tu malang cetong nom sudu alang ni pan sini cepat pon si alang ni kami sen ni rum pan ning pakai jaga kenang ala kibang jilang lo kisu lo cicat along asa kira kerja pan lo masih lahaya saya deng ni tu pilih klaim pon lo tapi kalau dia di sore sebenarnya tu itu Tangte pinikar bi prime tuma birta bangkela ponsi kang tonik long kadro kaveta domitak mi kurwang thu